मिर्च पाउडर डालकर लोगों को लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कल्याणी शहर में लूट की लगातार घटनाएं सामने आ रही थी। अपराधी लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर घटना को अंजाम दे रहे थे। आखिरकार इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राणाघाट पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ धापोला ने बताया कि नदिया के कल्याणी थाने की अपराध निरोधक टीम ने छापेमारी कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बिना नंबर प्लेट की बाइक, भारी मात्रा में मिर्च पाउडर, सोने का हार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से शहर में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसमें आंख में मिर्च पाउडर डालकर लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। इसी बीच कल्याणी बुद्ध पार्क इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज के যে আমরা প্রেস কনফারেন্স এখানে করছি, কল্যাণী থানা এক বড় সফলতা যে আমরা পেয়েছি। কল্যাণী পুলিশ স্টেশনের টিম যে পেয়েছে, আমরা দুটো স্ন্যাচারকে ধরেছি লাস্ট মাস থেকে, মানে ফ্রম দ্য মে মান্থ লাস্ট মাসে থেকে 3 অ্যাটলিস্ট 3 স্ন্যাচিং এর ইনসিডেন্ট যে আমাদের ইনফরমেশনে এসছে, আরো হতে পারে যে আমরা ইনফরমেশন পাইনি। অনেক স্ন্যাচিং ইনসিডেন্টস কল্যাণী শহরে হচ্ছিল, যেখানে সকালে এক বাইকের টিম এসে স্ন্যাচিং করছে। আর অনেক ইনসিডেন্ট এরকমও হয়েছে যেখানে চোখে দিয়ে দিচ্ছে মির্চি পাউডার, তারপরে স্ন্যাচিং করছে। এরকম মডাস অপারেন্ডি নিয়ে যখন স্ন্যাচিং হচ্ছিল অনেক থানা এই এলাকায়, কল্যাণী থানা এলাকায়, কল্যাণী শহরে, তারপর থেকে আমাদের যে পুলিশ স্টেশন টিম আছে, অ্যান্টি ক্রাইম টিম আছে,